الحمد لله الذي أمر بالإحسان ووعد عليه أعظم الجنان ونهى عن الظلم والعدوان وجعل الإحسان خلق المؤمنين والإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama khususnya kepada diri Al-Fagir selaku khatib dan umumnya kepada antum sekalian, senantiasa berwasiat agar kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah hal yang diwasiatkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ibadallah rahimakumullah, salah satu daripada cara kita untuk bertakwa kepada Allah adalah menebar kebaikan, menebar kasih sayang. Islam adalah agama kasih sayang, agama yang menanamkan kebaikan kepada sesama tanpa membedakan suku, ras, ataupun status sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu. Ini namanya khitab khas lil 'am, artinya ditujukan kepada satu orang namun maknanya untuk seluruh umat Islam. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada umat Islam untuk selalu berlaku adil dan berbuat baik. Memberi kepada kerabat. Kerabat di sini maksudnya yang paling dekat kepada kita, hubungan nasabnya, dan yang paling dekat hubungan tetangganya. Kemudian melarang daripada perbuatan keji dan mungkar, serta Allah melarang kita untuk bermusuh-musuhan. Ibadallah rahimakumullah, Al-Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat ini, di mana beliau menyatakan di dalam kitabnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran bahwa ayat ini adalah ayat yang paling komprehensif tentang akhlak, karena memuat seluruh kebaikan dan larangan dan keburukan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan
ala kulli syai'. Yang mana artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia, umat Islam terutama, untuk berbuat baik terhadap segala hal. Paling pertama, berbuat baik di rumah. Karena Nabi menyatakan khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang berlaku baik di rumah tangganya. Dan aku adalah yang terbaik di rumah tanggaku. Karena apa? Ikhwani fillah rahimakumullah, kita tidak dilihat bagaimana perlakuan kita di luar. Namun jika perlakuan kita di dalam rumah tidak baik, maka sesungguhnya perlakuan kita di luar itu adalah sia-sia. Perlakuan kita di luar adalah tipu daya. Tidak mungkin kita bisa berlaku baik kepada orang lain, sementara di rumah yang dekat dengan kita tidak bisa berlaku baik. Ikhwani fillah rahimakumullah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala beserta malaikatnya akan mencurahkan kasih sayangnya kepada itu orang. Maka sayangilah semua yang ada di atas muka bumi tanpa batas. Baik itu manusianya, entah itu dia muslim ataupun non-muslim. Baik itu hewannya, baik itu tumbuhannya, bahkan bebatuan dan lautan. Ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Ikhwani fillah rahimakumullah, belakangan kita dengar bahkan hujan pun mengandung mikroplastik. Ini karena ulah tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil bahri wal barri bima kasabat aydin nas." Tampak, yang mana artinya wallahu a'lam bimuradi, telah tampak kerusakan baik di laut maupun di daratan karena sebab ulah tangan manusia. Sehingga muncul berbagai macam penyakit-penyakit yang baru karena rasa kasih sayang kita terhadap alam sangat-sangat tipis, bahkan kita tidak peduli. Kita sering lihat di dalam video-video orang buang sampah sembarangan, orang melakukan hal-hal yang bersifat vandalisme, mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Itu mudah sekali. Bahkan kita seringkali melihat orang membunuh orang lain di depan mata orang lain. Naudzubillah, kuma naudzubillah. Ini bukan akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Makanya dari itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah yang baik-baik kepada manusia. Karena dengan ucapan yang baik itu adalah sumber primer daripada kebaikan kita. Lisan kita adalah sumber primer tercetusnya perbuatan baik. Karena dalam satu riwayat dikatakan badan kita, tubuh kita di pagi hari menyatakan kepada lisan, ya ayuhal lisan ini istagamna wa ini wajadna wajadna. Wahai lisan, kalau engkau lurus kami lurus, kalau engkau menyimpang kami ikut menyimpang. Karenanya Nabi mengajarkan ketika kita tersadar dari tidur, melek mata kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita mau bangun dari tempat tidur kita ucapkan bismillah. Semuanya dengan kebaikan.
Ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aneh jika ada orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai Muslim yang beriman, namun di dalam pembicaraannya, di dalam lisannya, di dalam ucapannya, dia menghina sesama Muslim. Bahkan dia menyatakan dengan mudah, dengan lantang, hal-hal yang sifatnya perpecahan dan permusuhan. Ini jelas adalah ajaran setan, bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi Sayyidu Walidi Adnan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan al-ihsan huwa an-tabdhul an-naf'a wa takuffa ad-darar. Ihsan atau berbuat baik, dia adalah engkau mengupayakan manfaat untuk orang lain dan engkau menahan diri daripada berbuat keburukan kepada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-Muslim man salim al-Muslim min yadihi. Muslim itu adalah orang yang mana orang Islam lainnya atau sesama Muslim lainnya selamat dari gangguan tangannya. Artinya seorang yang Muslim belum dikatakan beriman, tapi dia seorang yang Muslim, orang yang menjaga diri sehingga dia tidak mengganggu tetangganya, dia tidak mengganggu sesama Muslim lainnya, dia tidak mudah terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang bersifat buruk, yang mencelakai orang lain sehingga merugikan dirinya dan orang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah. Karenanya Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia memberikan apa yang dia cintai kepada saudaranya. Bahkan salah satu sahabat begitu mendengar ini hadis, beliau radhiyallahu taala anhu langsung memberikan apa yang dicintainya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberikan seorang budak perempuan yang cantik, padahal beliau ingin daripada budak tersebut, namun diberikan kepada budak lelakinya, dinikahkan dan dibebaskan kedua budaknya tersebut. Itu adalah ajaran Islam, memberikan rasa kasih sayang dengan membebaskan budak yang pada masa itu satu orang budak harganya miliaran. Tidak mudah bagi seorang Muslim, apalagi di zaman sekarang, untuk bersedekah dengan mudah, memberikan dengan mudah. Ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Yang mana artinya Allah a'lam bimuradih, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mari kita jadikan kebaikan sebagai ladang untuk beramal kita, ladang akhirat kita. Jadikan setiap senyum kita, sedekah kita, bahkan pertolongan kecil kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah remehkan amalan-amalan sekecil apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas daripada amalan tersebut. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun amal yang dilakukan di muka bumi, maka orang tersebut kelak akan melihatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk menjadi hamba yang bertakwa dan senantiasa berbuat baik di dalam bersosial maupun bermasyarakat. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil ala al-ghayab wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد عباد الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ثم إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالمين من جنه وإنسه فقال ولم يزل قائلا عليما تنبيها لكم وتعليما تشريفا لقدر نبيه وتعظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن عباد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اجعلنا من المحسنين ووفقنا للإحسان في القول والعمل والنية واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها وسرها وعلانيتها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأعمالنا. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير ومغلاقا للشر واختم لنا بالسعادة والمغفرة يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. أنت محمد صلاة على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.